हाल ही में रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अमृत कुंज आश्रम के विपरीत दिशा में बरदही जाने के रास्ते के निकट पुराने ग्लास फैक्ट्री के पास की जमीन पर नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाकर किसानों की खरीफ फसल को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया था। इस पर नगर निगम का कहना था कि वह जमीन सरकारी जमीन है, जिस पर सांसद निधि से पहले सरकारी वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, लेकिन किसानों का कहना था कि वह जमीन राज परिवार की है और उन्होंने किसानों को उस पर खेती करने की अनुमति प्रदान की है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इस विवाद से निपटने के लिए अब पहल की गई है। आज राज परिवार के सदस्य विठल मालिया कल रानीगंज बोरोदो कार्यालय गए थे। वहां पर उन्होंने जमीन का मैप तो पेश किया, लेकिन जब उनसे जमीन उनकी है इसके पक्ष में कागजात पेश करने के लिए कहा गया तो वह कागजात पेश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह जमीन राज परिवार की जमीन है। इस पर जब हमने आज रानीगंज बोरोदो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा से बात की तो उन्होंने कहा कि नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবিটিভি। এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি রানীগঞ্জ শহরতলি এলাকায় এবং যে জায়গাটিতে এই মুহূর্তে আমরা ঠিক উপস্থিত রয়েছি সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 60 থেকে ঠিক অমৃতকুঞ্জ আশ্রম আছে, যেটা আপনাদের খুবই পরিচিত। তার ভেতর থেকে আমরা এসে পৌঁছেছি এই জায়গায়, যেটি হচ্ছে শ্রী অ্যাপার্টমেন্টের কাছে। ঠিক শ্রী অ্যাপার্টমেন্টের থেকে একদম নিকটে, মানে যাকে বলা যায় ঢিল ছুড়া দূরত্ব। 20 তারিখ আপনারা আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে এখানে নিউজ দেখেছিলেন, মানে এখানে সংবাদটি দেখেছিলেন। সেই সংবাদটি আপনারা জানেন। সেই আজকে আমরা সেকেন্ড টাইম সেই জমির উপরে এসে উপস্থিত হয়েছি, যার আরএস নম্বর 1259। কিন্তু বিবাদ 20 তারিখ থেকে ছিল চরম তুঙ্গে। এখনো বিবাদের কোনো সমাধান, এখনো পর্যন্ত বিবাদের কোনো সমাধান এসে পৌঁছেনি। 3040 এবং 3045 এই প্লট, এই 3040 3045 যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটি হচ্ছে 3040 নম্বর প্লট, যেখানে 3040 নম্বর প্লট, যেখানে আগামী 20 তারিখ বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং রানীগঞ্জ বড় 2 এর যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক সেনগুপ্ত মহাশয় এবং রানীগঞ্জ থানার পুলিশ এখানে দাঁড়িয়ে মানে ফসলের উপরে ডোজারিং হয়েছিল। সেই দৃশ্য আপনারা 20 তারিখ দেখেছিলেন। কিন্তু দাবি একটাই উঠে আসছে, কর্পোরেশনের অন্তর্গত রানীগঞ্জের বড় 2, কর্পোরেশনের অন্তর্গত রানীগঞ্জের বড় 2 এর চেয়ারপারসন মুজম্মিল শাহজাদা মহাশয় সরাসরি তিনি জানিয়েছেন এটি হচ্ছে ভেস্টেড ল্যান্ড, যেটা মানে সরকারের। এবং অন্যদিক থেকে রাজ পরিবার, যেটা মালিয়া পরিবার রয়েছে, তারা বলছে এখানে এই জমি নিয়ে 3040 এর মধ্যে 3045 এর কিছু অংশ এখানে ঢুকে আছে, এমনটাই দাবি রাজ পরিবারের। মানে আপনারা বুঝছেন 20 তারিখ থেকে বিবাদ রানীগঞ্জের বড় 2 মানে কর্পোরেশন এবং রাজ পরিবারের। এবং আপনারা আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে যে জায়গায় আমরা রয়েছি সেটি হচ্ছে সেই মানে চাষের জমিটা মানা হচ্ছিল। চাষি মানে স্থানীয় চাষিরা এখানে বহু বছর ধরে এখানে চাষ করতো, এমনটা বক্তব্য। আর আমি 20 তারিখ আপনারা দেখেছেন। এবং আপনাদেরকে আরো জানাচ্ছি এখানে যে চাষি রয়েছে, মাহাতোজি বলে একজন চাষি আছেন, তিনি এখানে করতেন। এবং তারপর এই জায়গায় আগামী 20 তারিখ এই ফসলের উপরে ডোজারিং করা হয়েছে, এই এরিয়াটা আপনারা দেখছেন সরাসরি আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এবং এরপরে আমরা এখন জানতে পারলাম বড় 2 চেয়ারপারসনের সাথে কথা বলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ পরিবার এবং বড় 2 এর মধ্যে একটা জয়েন্ট মেজারমেন্ট হতে চলেছে। সেই জয়েন্ট মেজারমেন্টের দ্বারাই মানে ফল ঘোষিত হবে যে কনফিউশনটি এতদিন ধরে চলে আসছিল। আসুন আমরা আরো বিস্তারিত জানতে সরাসরি আমরা জুড়ে যাব রানীগঞ্জের বড় 2 চেয়ারপারসন মুজম্মিল শাহজাদা মহাশয়ের সাথে, এবং তার সাথে স্থানীয় যারা চাষি আছে তারা কি বক্তব্য দিচ্ছে আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে। আমরা আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি বারংবার, সেভারেল টাইম, বিঠল মালিয়াজি রাজ পরিবারের যিনি, এবং তার সাথে অনুরাধা মালিয়াজি মহাশয়া। হয়তো কোনো কারণ তারা ব্যস্ত আছেন আমাদের চ্যানেলের সাথে। এখনো পর্যন্ত ওনাদের কোনো বক্তব্য সেরকম ভাবে পাওয়া যায়নি। আরো বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। कोई ध्यान नहीं दिया, अभी कोई अच्छा काम होने जा रहा तो आया है। गवर्नमेंट काम कर रही है, आवाम के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट तो जो भी काम करती है आवाम के लिए, आवाम के फायदा के लिए काम कर रही है, तो उसमें बाधा डाल रहे हैं आकर। ये बाधा डालना हुआ कि जैसे आवाम को फायदा ना पहुंचे। चाची को कुछ पेपर नहीं दिखाया गया, और विट्ठल बाबू ने भी कहा कि चाची को हमने नहीं रखा है, मुझे मालूम नहीं, हमने नहीं रखा है।
कब्जा करके वो एक लालच हो गया, वहाँ से 40 लाख रुपया लिया और वो चाह रहा कि यहाँ से भी कुछ मिल जाए। ये लालच में आ गया और उसके पीछे लोगों का कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट के जगह गया, यदि नोटिस है तो उसके पास रिसीव होना चाहिए ना। नोटिस ने हम लोग सब जगह कंप्लेन लिखित में दिए हैं। फिर हम लोग एमपी साहब का जो पीए हैं संतोष जी, उनसे बात किए हैं, उनको भी सब माजरा बोले। वो बोले हम आएंगे तो आप लोग के साथ में बैठेंगे। लेकिन और एक ठो उनका पीए है राहुल चौधरी, उनसे भी हम लोग मौखिक बात किए, लिखित कंप्लेन दिए। हम लोग के पास पूरा प्रूफ है, हम सब पेपर आपको देंगे। कंप्लेन होने के बाद भी ये मलकाना जमीन है जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है, ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस तरीका से जो मामला न्यायालय में न्याय विचाराधीन है, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्शन कैसे 72 साल से हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को पालन किया गया है इस पर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये लोग कानून का धज्जी उड़ा रहा है। ये लोग म्युनिसिपालिटी बेआईनी काम कर रहा है। ये लोग हम लोग को मेयर साहब बहुत सपोर्ट किए, हम लोग उनको अपना दिल से नेता। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।